जलपाईगुड़ी पशु अस्पताल का हाल है बेहाल। डॉक्टरों की कमी से हो रही है परेशानी। जलपाईगुड़ी पशु अस्पताल की हालात काफी खस्ता है। बुनियादी ढांचे और डॉक्टरों की कमी के कारण पशुओं का इलाज करना मुश्किल हो रहा है। Every drop of water counts. SBM Gold's water tank is the most sustainable and durable water storage solution available. Our hashtag Asli Commitment. जलपाईगुड़ी जिले के पशु अस्पताल की हालत दयनीय होने से पशु प्रेमियों को परेशानी हो रही है। यहाँ हर दिन जानवरों की भीड़ रहती है, लेकिन कोई आवश्यक बुनियादी ढांचा नहीं है। पशु चिकित्साओं की भी भारी भीड़ है और एक डॉक्टर को प्रतिदिन 60 से 70 पशुओं का इलाज करना पड़ता है, जो सामान्य से कहीं अधिक है। स्थानीय पशुपालकों का कहना है कि जिला अस्पताल पशुओं के लिए आशा की किरण है, लेकिन एक डॉक्टर के लिए इतने सारे जानवरों का इलाज करना मुश्किल है। परिणाम स्वरूप लोगों को अक्सर लंबे समय तक इंतजार करना पड़ता है। आपातकालीन सर्जरी के मामले में तो काफी ज्यादा ही समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अस्पताल के अधिकारियों के अनुसार सर्जरी के लिए बुनियादी ढांचा न्यूनतम है तथा इसमें और सुधार की आवश्यकता है। অদ্রিজা কুণ্ড। কোথায় এসেছো তুমি? আমি রাজগঞ্জ থেকে এসেছি। কি নিয়ে এসেছো? বেড়াল নিয়ে এসেছি। এই যে এখানে আসলে একটা ডাক্তার, হ্যাঁ একজনই শুধু স্যারই থাকেন এখানে, আর কোনো ডাক্তার নেই, তাই আমাদেরকে সবসময় অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে হয়। সবসময় সিরিয়াস থাকে আমাদের পেশেন্ট। একজন আছে আমার বেড়াল, যে সবসময় অসুস্থ হয়ে যায় 2-3 দিন পর পর। ডক্টর বলেছেন যে ওর একটা অ্যানাটমিক্যাল ডিফেক্ট আছে। ডাক্তার হলে সুবিধা হয়। হ্যাঁ, আরো একজন ডাক্তার হলে অবশ্যই সুবিধা। তাহলে আমাদের বাড়ি এত দূরে, একটু ফোনে যোগাযোগ করতে পারলেও খুব ভালো হয়। সবসময় আমরা গাড়ি নিয়ে আসি, সবসময় গাড়ি রিজার্ভ করে। রাত্রে খোলা থাকলে কি ভালো হয় না? হ্যাঁ অবশ্যই। রাত্রে তো আমরা স্যারের বাড়িতে গিয়ে চিকিৎসা করিয়েছি 2-3 বার। স্যারের বাড়িতে গিয়েছি রাত 11টা-12টার সময়। এই রাজেশ্বর সিং ডক্টর যে আছে, ডক্টর রাজেশ্বর সিং, এখানে যার পোস্টিং জলপাইগুড়ি হাসপাতালে, তার বাড়িতে গিয়ে আমরা 12টার সময় 2বার ট্রিটমেন্ট করিয়েছি, কারণ তখন কোনো কিছু অ্যাভেলেবেল ছিল না। আর পেট আমাদের কাছে ফ্যামিলি মেম্বারের মতনই, তাই খুবই ইম্পর্টেন্ট এটা। কি নাম? আমার নাম অদ্রিজা কুণ্ডু। কি নাম?